नमस्कार। आज हूँ नवेम्बर 23 तारिख रविवार दिन। आज केतोटी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा से वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आम चैनल को जदि नुआ आसिचंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु। प्रथम खबर, केन्दुझर जिबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 3 दिन केन्दुझर जिला गस्तरे जाउछंती। आनंदपुर रे एक विवाह उत्सव रे मुख्यमंत्री जोग देबे। एहा परे रायकला सर्वभारतीय फुटबॉल प्रतियोगितार जोग देवार कार्यक्रम रही। एहापर केन्दुझर सर्किट हाउस यात्री जापन करने कार्यक्रम रही सूचना मिली। परवर्ती खबर, बंगोपसागर रे बात्या संभावना। स्पष्ट चिन्हित लघुचाप परिणत है लघुचाप। बंगोपसागर रे बात्या संभावना रही। गतकाली सृष्टि होइथिबा लघुचाप एवं स्पष्ट चिन्हित लघुचाप परिणत होइछि। फल बात्या हेबा नहीं आशंका वृद्धि पाई। आसंता काली बेलकू अवपातरे परिणत हेबा परे परवर्ती 48 घंटे आहुरी घनीभूत होई बात्यारे परिणत हेबा संभावना रही। सक्रिय घूर्णिबलय प्रभाव रे शनिवार मालास्का समुद्र अंचल पार्श्ववर्ती दक्षिण अंडमान सागर उपरे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। परवर्ती समय रे एहा पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करिबो। अधिक घनीभूत होई 24 तारिख बेलकू दक्षिण पूर्व बंगोपसागर उपरे अवपातरे परिणत होई पारे। परवर्ती 48 घंटे एहा पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को अग्रसर होई दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर आहुरी अधिक घनीभूत हेबा संभावना रही। भारत पाणीपाग विभाग एने स्पष्ट करिछि। किछि घरोई पाणीपाग संस्था लघुचाप भीषण बात्या रूप नेबो बोली आकलन करिसंती, किंतु ए पर्यंत भारत पाणीपाग विभाग पक्षरु बात्या संक्रांत रे किछि सूचना दिया जाई नाही। संभाव्य बात्या उपरे मॉडल गुडिकर आकलन भिन्न रही। बात्यार गतिपथ एवं तीव्रता नै स्पष्टता आसी पारु नाही। समुद्र भितरे बांग्लादेश और म्यांमार आड़कू गति करिबो, फलरे ओडिशा उपरे विशेष प्रभाव पड़िबनी। परवर्ती खबर, ढेंकानाल पुलिस निकटरे 37 माओवादी समूह आत्मसमर्पण। दुर्बल हेउछि माओगढ़। ढेंकानाल पुलिस निकटरे शनिवार 37 जन माओवादी आत्मसमर्पण करिसंती। सेमानक मध्यरे 3 जन स्टेट कमिटीर सदस्य थिबा जणा पड़िछि। मोस्ट वांटेड माओवादी हिडमार मृत्यु परे एमाने समूह आत्मसमर्पण करिथिबा सूचना मिलिछि। आत्मसमर्पणकारी माओवादी पाखरु गोटिए AK-47, 2टी SLR, 2टी 303 राइफल जबत करिछि पुलिस। आत्मसमर्पण करितवा माओवादी नारे 14 लाख पुरस्कार थिला। परवर्ती खबर, भयंकर हेउछि वायु प्रदूषण। घरे रही काम करिबाकू एम्स रो परामर्श। दिल्ली रे वायु प्रदूषण परिस्थिति को आहुरी खराब हेबारे लागिछि। कुहुड़ी एवं पड़ोसी राज्य गुडिकर प्रदूषण पई दिल्ली घन कुहुड़ी चादर रे घोड़ई होइछि, जहा वायु को विषाक्त करि देउछि। दिल्ली वायु गुणवत्ता सूचनांक 400 अतिक्रम करिछि एवं नोएडार AQI मध्य 400 रे पहुंचिछि। परिस्थिति को दृष्टि रे रखी दिल्ली सरकार ग्रेप 3 नियम रे ग्रेप 4 आवश्यकता को जोड़ी निजर नियंत्रण को कड़ाकड़ी करिसंती। किंतु गत 23 दिन मध्य दिल्ली परिस्थिति एते खराब होइछि जे घरु बाहरिबा मात्रे श्वासरुद्ध होउछि। कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट अनुसार सरकार घरोई प्रतिष्ठान गुडी को घरु काम करिबाकू निर्देश देई एक परामर्श जारी करिसंती। एम्स एक पृथक परामर्श जारी करिछि एवं दिल्ली रे स्वास्थ्य जरूरीकालीन घोषणा करिबाकू आह्वान आरंभ करिछि, कारण दिल्ली रो विषाक्त वायु सक्रिय समस्या एवं हृदरोग अन्यान्य स्वास्थ्य विपद को वृद्धि करि पारे। एही वायु विशेष करी पिला, वृद्ध एवं श्वास रोग रोगी पई विपदपूर्ण होई पारे। परवर्ती खबर, IITF रे जोग देले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। ओडिशा मंडप बुली खुशी व्यक्त कले। दिल्ली रे चलितवा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर अवसर रे ओडिशा दिवस रे जोग देइचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मंडप परिदर्शन करिबा सह भारत मंडपर एम्फीथिएटर रे आयोजित मनोरम पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम को उपभोग करिथिले। एथर ओडिशा मंडप सदृश ओ भव्य प्रस्तुत करा जाइछि। श्री मंदिर पट्टचित्र ओ कलिंगर नौ वाणिज्य परंपरा संस्कृति को आकर्षणीय भावे उपस्थापन करा जाइथिबा सूचना देइचंती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर, 4 जनक उपरे माड़ीगला बस। जाजपुर जिला कुजहाला छक निकटरे 4 युवकंक उपरे माड़ी जाइछि घरोई बस। 4 जन युवक सकालु अभ्यास करुथिबा समय रे बरीररु कटक अभिमुखे आसुथिबा घरोई बस सेमानंकु धक्का देई फेरार होई जाइथिला। धक्का देबा परे बस ड्राइवर रो बस को धरी चंपट मारिछंती। परे 4 जन युवक को स्थानीय लोक माने डाक्तरखाना रे भर्ती करिसंती। सेमानंक मध्यरु गुरुतर 2 जन जाजपुर मुख्य चिकित्सालय को स्थानांतर
ଗୁରୁତର ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବସ୍ ଚାଳକକୁ ଗିରଫ ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ କେଉଁ ବିଭାଗ? ବିହାରରେ ଏନଡିଏ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। 20 ବର୍ଷ ପରେ ନୀତିଶ ଗୃହ ବିଭାଗ ନିଜ ପାଖରେ ନ ରଖି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ଖଣି ଏବଂ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରାମକୃପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ କୃଷି ବିଭାଗ ଦିଆଯାଇଛି। ନୂଆ ବିହାର ସରକାରରେ ବିଜେଡି, ଜେଡିୟୁ, ଆରଏଲଜେପି ଏବଂ ଏଚଏମର ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ବିଜେପିକୁ 14ଟି ମନ୍ତ୍ରୀପଦ, ଜେଡିୟୁକୁ 9ଟି, ଏଲଜେପିକୁ 2ଟି ଏବଂ ଏଚଏଏମ ଏବଂ ଆରଏଲଏମକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଭାଗ ତାଲିକା ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରିଫ ମହମ୍ମଦ ଖାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜି20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ 2025 ଆତଙ୍କବାଦର ସବୁ ସ୍ୱରୂପକୁ ନିନ୍ଦା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ଶନିବାରଠାରୁ ଜି20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବାଦ ଓ ବର୍ଜନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜି20 ନେତୃବୃନ୍ଦ ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ କରି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ମିଳିତ ଘୋଷଣାନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦର ସବୁ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜି20 ନେତାମାନେ ମିଳିତ ସ୍ୱରରେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି କୂଟନୈତିକ ମହଲ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ବହୁଦିନରୁ ଦାବି କରି ଆସୁଛି। କେତେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆତଙ୍କବାଦକୁ 2ଟି ବର୍ଗ ଯଥା ଭଲ ଓ ଖରାପ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଥିବାରୁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ତିଆରି କଲା 1000 କିଲୋ ଓଜନ ବୋମା। ଭାରତ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏହାର ସାମରିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ଆଧୁନିକକରଣ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଏବେ ଡିଆରଡିଓ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର SU-30 MKI ଲଢୁଆ ବିମାନରୁ ଦୂରଗାମୀ ଗ୍ଲାଇଡ ବମ୍ ସଫଳତାର ସହ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଗୌରବ ନାମକ ଏହି ସ୍ୱଦେଶୀ ଅସ୍ତ୍ର ଦୂରରୁ ସଠିକତାର ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଗୌରବ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା ବହୁତ ଦୂରତାରୁ ଗ୍ଲାଇଡ ହୁଏ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ଏହାର ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଏହାକୁ ଶତ୍ରୁ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥାଏ। ଏହାର ପରାକ୍ରମ ଏହାକୁ ବଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିଥାଏ। ଡିଆରଡିଓ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରକୁ 2ଟି ପ୍ରକାରରେ ବିକଶିତ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଭର୍ଜନ ଗୌରବ PCB ବଙ୍କର ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଗୌରବ PAF ରଣନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ବହୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହାର ଓଜନ 1000 କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଛି।